clustering. Napuno mo ang Barangay Luok nga may 15 ka kaso, Barangay Bantayan nga may 10 ka kaso, ug Barangay Piapi nga may 11 ka kaso. Tagsa-tagsang gisuroy sa ABS-CBN News Team ang mga barangay pagsuta unsay mga laka nga gihimo sa mga molupyo batok dengue. Sa Barangay Luok, ilang ipahigayon ang pulong-pulong matag purok nga naghisgot pagpanglimpyo batok dengue. Matumi sa purok by purok, and then we give pulong-pulong sa mga katawhan. Inigla ko na mo anang dalan, among pangulbon tong mga posibilidad nga masudlan sa tubig. Apan ang Barangay Bantayan mas gustong ma-validate ilang mga kaso sa dengue. Amo nang gipangita pero ang uban not found magud kay kadna laging transient from Bacolod pa nya i-address ra Bantayan. Sa parayong pagsaka sa kaso sa dengue dinhi sa Dumaguete City, giawhag karon sa City Health Office ang mga molupyo nga hugtan pa ug palawman pa ang pagpakabana nga molimpyo sa palibot isip paglikay sa makamatay nga sakit nga dengue. Rachel Dangin, ABS-CBN News, Dumaguete City. Daghang salamat Rachel, samtang bisan sa pagpahigayon og misting. Paspas gihapon ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay habagatang Sugbo. Si Carmi Cavanlit sa report. Among naabtan sinang Marichu dinhi sa iyang panimayo sa Barangay Lawaan 3 nga sayong nagdagkot og katul ug gipaandar ang ceiling fan sa kwarto. Kini alang niya ang epektibong pamaagi nga makalikay iyang anak nga masuso nga mapaakan sa lamok nga may dengue. Ang Barangay Lawaan 3 mo'y usa sa may labing daghan og kaso sa dengue. Ako na lang musalig lang ko sa katol din magdaob ko kada hapon or buntag para makalikay mi sa dengue ba. Sa talaan sa Rural Health Office Unit sa Talisay, kapin sa 110 na ang kaso sa dengue sa Dakbayan. Kapin sa 20 na kakaso, gikan sa Barangay Lawaan 3 ug may 4 na ang namatay. Apan di kumbensido ang mga health workers sa lugar nga epektibo ang misting tungod kay wa mous-us ang dengue sa ilang lugar. Ang dengue can be only prevented by pagpakabala sa atong mga lumulupyo. Ikaduha ang Talisay City sa may labing daghang kaso sa dengue sa lalawigan sa Sugbo. Naguna gihapon ang Dakbayan sa Toledo. Carmi Cavanlit, ABS-CBN News. Samtang pagsaka sa presyo sa mga IV fluids sa mga butika, gipasusi na sa Department of Health. Gingong gipaburot sa mga butika ang presyo tungod sa taas nga demanda sa IV fluids nunod sa pagsaka sa kaso sa dengue. Si Rino Talyada sa report. Napuno na sabang PD Awards sa Cebu City Medical Center sa bag-ong nasakit sa dengue. Tagduha na sab ka pasyente ang magsaw sa matag higdaanan. Gikan sa 23 gahapon, 32 na kapasyente ang naa sa ward karon. Matod sa DOH-7, padung pa sa dengue peak ang Central Visayas. Wa pa gyud ta mag-level off kay increasing pa ato ang cases, but we are expecting at middle of September maabot na nato ang peak and then we will start decreasing na. Gitataw sa DOH mahimo nang mag-misting o fogging. Apan kinahanglan sakto ang pamaagi ini. Lakip sa gipamonitor sa DOH ang giingong pagmahal sa mga IV fluids sa mga butika tungod sa pagsaka sa kaso sa dengue. Sa among pagsusi, 64 ang labing barato ug 75 pesos ang labing mahal. Itandi tulo ka buwan ang nilabay nga tag 30 ngadto sa 50 pesos ang botilya. Pila yung D5LR, ma'am? 70. 70 pesos. Ang Kay kuha na mo 65 naman. ang Ang among kuha. Mag barato siguro na ato na ka sa mga wholesaler. Kay tagkuha naman ng wholesaler kung volume mo kuha, barato man ang kuha nimo ana. So because they should not do that kay instead of helping our mga pasyente matabangan unta nato niya in English na doon sila pero i-validate sa nato if it's really true. Naagihapon sa alert status ng Tibok Central Visayas tungod sa kadaghang kaso sa dengue karon. Awhag sa Department of Health sa katawhan nga dili salig silang buhatan ang tanan ug molihok na sabang publiko pinaagi sa pagpalapad sa ilang pagpanglimpyo sa kalikupan. Reno Talyada, ABS-CBN News. Laing binilanggo sa Cebu City Jail, giingong nisuway paghikog. Kaganin ang kadlawon, pinagi sa paglaslasay ang kaugalingong liog. Si Jun Ray Nadella sa eksklusibong Police Patrol.
Gidali pagdaa sa Cebu City Medical Center kining piniriso nga nagkadugo ang liog. Giiskutan siya sa mga gwardiya sa Cebu City Jail. Nailhan ang piniriso nga si Joselito Manzanero, taga Virama, Cebu City. Nagatubag siya kasong robbery. Nasayran sa mga nag-escort nga nisuway sa paghikog, pinaagi sa paglaslas sa iyang liog. Ang suway nga pagpakamatay ni Manzanero gikumpirmar sa kadagkuan sa City Jail. Desider na gid siya nga iyang naputlo ng ilang relasyon. Usa ka love letter nga pinitsahan og September 5 nga naghiskot og buwag ang gidudahan nga hinungdan sa iyang suway nga pagpakamatay. Yung gikan sa iyang nigugma mo gini naka pag-uol niya.